ওইটায় সকালে উঠলেই ময়ূর দেখা যায় প্রচুর। হ্যাঁ, এমনকি রাত্রেবেলা হলেও ক্যাম্পের সাইডে শিয়াল চলে আসে, হ্যাঁ, ভিতরে গেলে হরিণ দেখা যায়, উপর হ্যাঁ। দিকে হাতি আসছে কখনো কখনো। হ্যাঁ। তো तो जोहर के गाते को सानाम को सागुन दाराम तो इंगे रुपाय मांडी तो गाते को थैंदा अब फाइनली बन हेज बन बुरु बुरु दाड़ान बन हेज अब मा बुरु दिसम रगे नहर तबन और ताले बुरु दाड़ान बन हेज बन और माइंड फ्रेश लगिद हो और नोआ कोना ब्लॉग को बन शूटा और नोआ कोना व्यू को बन नेला। तो गाइस नोआ ब्लॉग रे कंटिन्यू तहन तन पे और फर्स्ट लास्ट सुबह नेल तन पे वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग हुआ हां। तो आडी मौज आडी नापाय बुरु कना और आडी उसूल के नेलक कना होय बन नेल दाड़े कना बुरु। तो गाइस ना बुरु को बन नेला तो चेका व्यू को नोडना व्यू को चलका नेलक कना सो ब्यूटीफुल। तो गाइस ना बुरु को नेल कते कमेंट करते बड़ा चिन तवन पे तो ना बुरु पलका नेलक कना आ कमेंट तवन पे लाइक तवन पे सब्सक्राइब तवन पे शेयर तवन पे। तो गाइस आर नते नेल तवन पे तो गाइस चेक पे ले पे नोडे नोडे पता हुआ तो ओना धा बइन ले दाड़े कान नोआ बुरु लतार पता हुआ और ओना ओनते बन चला ओना कोना व्यू को बन नेला। तो गाइस ना ब्लॉग रे कंटिन्यू तहन तवन पे तो गाइस चलो बन थाले बेसी बाम बिलोंग कता। तो गाइस हिंते तो फाइनल अब बाइक सुर से बन चला कना और बाइक हा काटी बन साइजा तो नते हा बन साइजा और ओनते हा लता से बन अड़गोआ तो ओना कोना व्यू को बन नेला और ओंडे ऑडियंस कान किछु को मेना किछु गुलान ऑडियंस को मेना को ओंडे को एक्सरसाइज दाको खेल दाको और तो उनको ठे बन चला उनको साथे किछु गाना बन गपाल मरा। तो गाइस नितो दो फाइनल बाइक सुर बन सेटरना और होय तबन बाइक अब बन नेल दाड़े कना। तो गाइस नितो तो फाइनली हाँ बुरु लतार से बन हेज कना और नितो दो ओय को नोआ कोना व्यू को बन नेल नाम दाड़े कना और उनको नोआ को ऑडियंस को बन नेल दाड़ा को उनको को तिंगु बड़ा कना को। तो गाइस उनको सुर से बन चाल लंके तो गाइस उनको बन नेल दाड़ा को उनको ओंडा को तिंगु कना उनको ऑडियंस को और ओंडा लेदिन हो आपे तो ओकारन कना मातकम टड़वा माने नोडे का आतु तपे बांग ना बुरु जापार गे माने तो चेक पे चिका खेला दुला तो नोआ दो कान ताले स्काउट ग्रुप कान माने इसका स्काउट ग्रुप माने बन बिदो आदमी का संस्था दिन तो माने आयुब टाइम पे खेला तो सामते शिक्षा अनेक शिक्षा अडी रकम बा और ताले नोआ बुरु जापार ओना को नेनामक का ओना को खुंटी को बिट का ओनका को सजाव कदा कोड़ा को जुत का ताले ओना को दो चेना को कैम ना माने कैम बोलते तो ओना दो का कैम दो चबाई ना राबांग समय माने टूरिस्ट को हिजो को माने 25 दिसंबर को 5 जनवरी और कोर्स लगे कोर्स को कोड़ा बड़ा कोर्स माने हिजो को माने बाहर ना उनको को दगे को ट्राई करते को नेला तो पहिलो सेड़ा चको को पहिलो हां नीचे बंग कैसे होई ना तो परा के अब तो नोंडा और पता को हुआ चले ले को पता तो हुई बड़ा माग ना 5 दिन हां अब तो बांग हुई बड़ा माग ना 5 दिन मना नोंडा तो ओने पता को हुई तो हुई पता हुई तो लेकिन नोंडा ओकाल का जाग जो पता को हुई पता जतो के जाग जग हुईवा पता तो मी दाग हुई नोंडा तो बचर में दाग और नोडा जहाँ पता कर प्रोग्राम संताड़ा प्रोग्राम को ना आपे के पे दोय है ना तुरन माने 7 टीम 1000 मिल लगा
ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱮ ᱫᱤᱠᱩ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟम ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱤᱪᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤᱥᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱟᱨ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟম ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱫᱚᱝ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱨᱦᱟᱭ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱟᱨᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱯᱞᱚᱵ ᱫᱟᱥ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱟᱹᱧ ᱜᱨᱟᱢ ᱯᱟᱲᱠᱤᱰᱤ ᱯᱟᱴᱠᱤᱰᱤ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱮᱢᱯ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱮᱢᱯ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ तो गाइस सो बन नेल दाड़े कना तो ओना कोना कैम्प को नोआ कोना व्यू को तो आडी वेरी इंटरेस्टिंग नेलोक कना और नोआ कोना माने इवनिंग टाइम रे दो नोआ को दो माने आडी के माइंड फ्रेश लगी तो आडी के दुड़ बड़ा को आडी इंटरेस्टिंग बुझुआ नोडे और नोडे कोनो बांग सहल लेका दो बांग कोनो गुंजन बांग कोनो गाड़ी घोड़ा ना साडे बांग नोडे तो आडी चेरा चेड़े चुपिया साडे आंजमते आडी मौज के मने जी को जियड़ोआ बुरु दारे को नेल बड़ा कते आडी वेरी इंटरेस्टिंग के बुझुआ नोडे और तो गाइस ओना दा ड्राम कना और दा ड्राम को मिना और ओना तो कैमरा कना नोडे हा और ओंडे दा चेलका कना ओना तो बांग बुझु कना चिट को एसेट कता को दोहो कदा को तो ओना सुर से बन चला लंगे ड्राम ना भितर यानी को तहन च ओड़ा लका मिना बट बांग बुझु कना ओंडे बन दे लेंगे तो नड़ा दो भितर दो बेडिंग पत्र को मिना तो नोडे बेडिंग पत्र को मिना सब्जी को मिना और नोडा को तहना को हेलो दादा কোথা থেকে তোমরা এসেছো? আমরা কলকাতা থেকে। কলকাতা থেকে তো এখানটা কোথাও কলকাতা হেজ কানা কোন তোমরা ট্রাভেল করতে এসেছো নাকি? না এই জমিটা আমি লিজে নিয়েছি। ও লিজে এখানে রিসোর্ট হবে। হ্যাঁ রিসোর্ট হবে। রিসোর্ট বলতে রিসোর্ট মানে যেখানে টুরিস্ট এসে থাকে মানে ছোট ছোট গেস্ট হাউস হবে। হ্যাঁ ছোট ছোট গেস্ট ঠিক আছে হ্যাঁ হবে এখানে হবে। এই কাজ শুরু হবে রিসেন্টলি। ও দেখো এখন সব টেন্টেই থাকছে লোকজন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ও ইন দিন হেজ কানা মান বাজার খুন হেজ কানা আর নোডে দ মান সুরে হন্ডা আতু সান্তার আতু মিনা তো ওন্ডা নালা কচা কানা তো ওন্ডা দ পেড়াড়া কান গে আদো ওন্ডা কই গি হেজ কানা আথেন লা পেতল না জায়গা কই নেলা তো সান্তার কান গে সান্তার সান্তার ও এনা আম কানা বা ओ आम नोडा खन हेज कबनो आतुर ने चे आतु कना आपे मात कम दे आतुर बा अदंडम ताहना बा अनु दादा তাহলে তোমরা তো কজন আছো তবে তোমরা এখন? আমরা দুইজন আছি মানে কলকাতা দুইজন আছে মানে আমার ড্রাইভার রয়েছে আর গাড়িটাও এখানে আছে। আমি তো একটু দুদিনের জন্য আমি একটু ওই জমিটার কাগজপত্র একটু রেডি করছি। হ্যাঁ আবার চলে যাবো। হ্যাঁ দুদিন তিনের মধ্যেই চলে যাবো। হ্যাঁ তারপরে এসে দোলের পরে মোটামুটি কাজ শুরু হবে। হ্যাঁ দোল অব্দি টুরিস্ট ঢুকবে তো হ্যাঁ কালকে যেমন টুরিস্ট চলে গেছে হ্যাঁ আবার কালকে বাদে পরশুকে আবার ঢুকবে। হ্যাঁ এখানে প্রায় দিন টুরিস্ট ঢোকে তো। হ্যাঁ প্রায় দিন ঢুকে আমি আসিনি তো বাট অনেক জন আর কি জিজ্ঞাসা করলাম তো প্রায় এখানে টুরিস্ট ঢুকে এই যে পাহাড়গুলো দেখতে আসে আবার ফটোগ্রাফারগুলো চলে আসে ওইগুলো ছবি ফুবি তুলে। না এখানে মেইন জিনিস হচ্ছে এখানে টুরিস্ট অনেক রকম টুরিস্ট আছে যারা নিরিবিলি পছন্দ করে। হ্যাঁ তারা এরকম অফবিট জায়গা এটা সম্পূর্ণ অফবিট জায়গা অফবিট জায়গা থেকে তারা আসে। আর আরেকটা কারণে তারা আসে এই যে জঙ্গলটা দেখা যাচ্ছে পিছনে জঙ্গল এই জঙ্গলটায় সকালে উঠলেই ময়ূর দেখা যায় প্রচুর এমনকি রাত্রেবেলা হলেও ক্যাম্পের সাইডে শিয়াল চলে আসে ভিতরে গেলে হরিণ দেখা যায় উপর দিকে হাতি আসছে কখনো কখনো। তো টুরিস্ট এইগুলোর প্রতি বেশি আকর্ষণ
যার জন্য এই জায়গাটা টুরিস্ট এখন আসছে। আগে আসতো না এক সময়, এখন এটা প্রচার হয়ে গেছে মোটামুটি, সেই কারণে টুরিস্ট এখানে আসছে। ওটাও আর এখানে কি বলে, শহরের লোক মানে শহরের যারা থাকার লোক তারা মানে এই এরকম পাহাড়ি এলাকা বা এরকম জঙ্গলে মানে বেড়াতে আসলে মানে মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য, আবার এই পাখির গুঞ্জন, খুব সুন্দর আওয়াজ, আবার গাড়ি শহর লোক যেমন ধোঁয়া ধুলো গুঞ্জন তো ভালো লাগে না, তো ওটার জন্য আবার বেড়াতে আসে মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য। করার জন্য প্রচুর পাখি পাওয়া যায়, পাখির জন্য এখানে লোক পাখির গুঞ্জন, পাড়া গ্রামের একটা পরিবেশটাই আলাদা। হ্যাঁ, সেই কারণেই অ্যাকচুয়ালি ওরা আসে। দাদা তোমার নামটা বলবেন? আমার নাম হচ্ছে চিন্ময় মণ্ডল, চিন্ময় মণ্ডল। কলকাতা বারাসাতে থাকি। তো এখানে হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে এই পাহাড়টা রক ক্লাইম্বিং এর জন্য বিখ্যাত। হ্যাঁ, রক ক্লাইম্বিং এর জন্য বিখ্যাত এবং এখানে প্রচুর ক্যাম্প হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এই সামনের থেকে আমি মোটামুটি 4বার উঠেছি এই সামনের থেকে। হ্যাঁ। তো ওঠার পর ফেসবুকে প্রচার করার পর হ্যাঁ, লোকে এখন এটা চলার জন্য বিখ্যাত হয়ে গেছে এই হ্যাঁ। পাহাড়টা। হ্যাঁ। তো এখন লোকে খুব ঢুকছে এই রক ক্লাইম্বিং এর জন্য মেনলি। হ্যাঁ। তার সঙ্গে সঙ্গে টুরিস্টও ঢুকছে এখানে। ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো দাদা অনেক অনেক ধন্যবাদ। হুম। হ্যাঁ।